So, good day, guys. So, we are here for our group discussion to discuss the topic about advanced database management system. So, we are here to tackle about routines, triggers, and SQL views. So, I am the first to discuss. So, my topic is stored routines. So, a stored routine set is a set of SQL statements that can be stored in the server. Once this has been done, clients don't need to keep reissuing the individual statements but can refer to the stored routine instead. So a stored routine is a collection of SQL statements. So um, it can instead refer to the stored procedure because less information must be sent between the server and the client. Stored routines can improve performance, but the trade-off is that the load on the database server increases because more work is done on the server side and less on the client side. So, stored procedures. So, stored procedures are pre-compiled objects which are compiled for the first time and its compiled format is saved, which executes whenever it is called. You can also use stored procedures to create SQL queries that are stored and executed on the server. Stored procedures can also be cached and reused. And the second is stored functions. A function is a compiled and executed every time whenever it is called. So a function must return a value and cannot modify the data received as parameters. So is there any question about the topic, guys? Ay, sa kanang how do stored procedures improve the query system in a What can you repeat? stored procedures improve the query system in the database? Thank you for that wonderful question. The answer to that is it improves productivity because statements in a stored procedure only must be written once. So once lang. So stored procedures offer advantages over embedding queries in a graphical user interface or as what we call GUI. So since stored procedures are modular, it is easier to troubleshoot when a problem arises in an application. So I hope that answers your question, ma'am. Charity? Ma'am, good per. Thank you, thank you. So next. So that is all for my discussion. So, ako na mag-discuss. Madunggan ko. Am I audible? Yes, Bray. Madunggan, Bray. Okay, so mag-start ko diri sa variables in stored procedure. Dili lang na kay full screen na kay magbalin-balin manggod ko. Sige. Okay, so um, just like in any programming language, ang SQL nagyapon siya mga variables. So kabantay mo sa kuan sa Python, ang variables dito kay kuan. Kani mag-declare kag word then equals an assignment operator and then the value of that variable. So here in SQL, there are different types of variables. Well, there are variables na kinahanglan nimo siya i-declare using the declare keyword. O kato pong variable na kinahanglan nimo siya i-declare using the at symbol. So, so, parehas ani. So, mag-set siya og variable. For example, using the set keyword at as the kaniang pinailan ni system nga ga-call siya og variable at x equals 4. So ang value ni x ani kay 4. Ato na ba na siya i-call? Select, atong gamitan ang value ni 4. Select all from customer. Select all, let's make it more kuan. Madungkan pa ko? Yes, Bray. Yes, Madunggan, sir. Bray. Yes, sir. Where customer ID equals at x. So what are we doing here is that atong gi pasa ang atong gi reference si at x dari, di ba? Usually dili man tagay ngani before pero karon
since nag-introduction into kung ano man ta kaning ADBMS, so kinahanglan natin siya ma-learn. So at x man siyang variable, iyang value kay 4. So if aton siyang i-run, nira din ang iyang query. Si customer ID nga 4 is si Bill Gates. Since atong kuan kay at all man, so tanan record ni customer ID with 4 ma-show. So kay at all man atong gingamit. So mo na siyang usa sa kaniang pamaagi to declare a variable. So next one kay next sa variable assignment. Kanya ato ni agyan unya. So mo-proceed lang ta. So in stored procedure, it is a type of stored routine. So stored routines have two types. Diba kanina si stored procedure, si stored functions. In stored procedure, it has three modes. Kani si in, si out, ug si in out. Unsa ang kalainan nila? So let's try to perhaps visualize. So mo ko nitong database, then mo ni siya ang stored procedure. So sa in, ang buhaton ni in kay magpasa siya og ay magkuha siya og value gikan sa database padulong sa procedure, mo ni siyang stored procedure. So if ato na siyang i-call, ang iyang kuan is ang variable gikan diri. Kung out, gikan siya sa stored procedure padulong sa database. Kung in out, duha ang iyang function. Kaya bali, magpadulong siya sa stored procedure o ang stored procedure mag-return og value padulong sa database. Mara siya og two-way bitaw in out. So ang kalainan lang ni stored function o ni stored procedure kay si stored procedure na siya tulo ka parameters in, out, and in out. Si stored function dili siya maka-declare kung unsa nga mode. Kay by default, si stored function only in lang ang iyahang kuhaon nga parameter. So let's try to execute some in, out, and in, out statements. So, by the way, unsa man gyud ang iyang kuan? Unsa jud ang mura og purpose kibali ni kaning stored procedure? So di ba familiar naman gyud ta ng mga select, kanang select, item name, ano ba? Or select all from customer. Select all from customer. So familiar naman gyud ta ng mga query, di ba? Select all from customer. Ang nakuha lang magud ani kay kung magbalhin ta sa lain nga database, for example, ato ta sa module DB nga database, nawala siya. Ay kung mabalik na pud ta dito, nawala tong query. Para ta og kaning kuan bitaw, kibali dili siya permanent nga ingana. So ang purpose ni routines nga stored procedure, yung purpose is yang i-store dito ang kaniang kung unsa nga mga routines ang gusto ni mga panghimuon. So for example, okay, let's try to include. So delimiter, pang spelling, delimiter. Sorry, wrong spelling lang. Delimiter $, or pwede po ana kaya akong gigamit. Wala lang. Create procedure, then procedure name, for example, get item. So wala sa siya parameter. Begin, dayon ang iyang body dayon kay ang buhaton ni get item nga procedure kay iyang i-select ang item name, purchase date, purchase date from
purchase. From purchase. And, okay, ato sa dinganan niya. And, dayon, limit. At ang kuan. If ato ni siyang i-run, kung dili siya sayo, ato na sa explain on na, ang sa kuan niya ani. So, ang name sa procedure is get item. Ang buhaton ni get item ng procedure is to select item and purchase date from purchase table. Sinira si purchase table. If ato na i-open si purchase table, so ang atong expected ni output using this procedure is sa atong yan, item name and purchase date. So ang atong magawa sa ito is kaniya nga row ay kaniya column o purchase date. Kaniya column. So mana atong gusto ipagawas from purchase. Kani mga delimiters mana siyang katong kuan. Ibali stopper ni SQL nga dara ra yang boundary. Ay para dili ma-confuse si SQL aning duha ka delimiter. Kani ka delimiter na siya, kani ka delimiter po. So para di siya ma-confuse, ipaton siya i-go error. Yan yung line 4. Select item name purchase date. Ay. Wait lang ha. Left, right. Delimiter procedure. Purchase of line 4. Select item name purchase date. From purchase. Purchase date. Oh my God! Nawala siya. Napa ko? So, mo to siyang expected. If ay okay, diri lang ko sa pikas nga DB kay mo nakuan sa shop inventory procedures. Get customer. Narang example. Kanina natin parang sa shop inventory dayon customer function. So, kibali, maghimo ka procedure, dari siya mas save o sa procedures nga kuan dari nga part. Then, ipatutol iparan, example, get customer. Nara, katong ganiha. So, ito sa routines, dayon, ato siya execute. For example, get contact. So, as you can see, nangita siya og kuan, input, variable. Kaniya siya kay gitakal niyang in ug ang out. Diba ganina natay in ay out. So kibali nagkuha ni siya og variable gikan sa database dahil magpagawas din siya og duha ka parameter na pod ni out. Dira imo na select is to select status full name into stat. Kaning into keyword na siya para iyang ibalhin, murag iyang ilabay ang value dito sa out into fname and into stat from customer na table where full name equals name. So kaning name, as you can see, variable na siya gikan diri. If we are going to execute that, dito siya kuan Bill Gates. Status ni Bill Gates is active. Yang joke mali din. Wait lang ha. Procedure ka na.
nilagay ng mga out. Ano eh. So, input isa, output isa. So, let's try to execute that, get transaction execute. So, ang iyang pangayo kay ID. Ada yun. 4 kay, okay. Then, yan gisum up into kuan, ano. Then, after that, napay out nga parameter. So, let's try yung kabiling siya mag-bug. La function lagi. So, sa out, let's kuan. Delimiter create procedure total stock dayon ato i-specify kung unsa siya nga parameter so out man siya and then unsa ang variable ni out so total dayon stock and kung unsa ang iyang data type. So, by default, ang data type nga, default ni integer kay 0. So, pwede na nato nga dili butangan. Then, begin. So, every code nga mag-involve og mga routines, kinahanglan na siya begin ug end. Select sum. Kasi kung sinagamit og aggregate function built-in which is sum unit price into total stock. Total stock from item. And then link. Okay, so success ang out. So, dahil na siya ma-save sa procedures. Meron siya. If ito na i-call, by the way, if ito i-call ang procedure, kailangan ka magamit og call ng function. Dayon. Ito siya, kay na siya ay isa ka parameter. Procedure total stock. Total underscore stock. Need function. Expected one. Need siya og need siya isa ka variable gikan sa database nga integer. So, mo to siya. Then, sa in-out dayon, sa last, sa in-out, na ay, for example, sa get square. Di ba ang in-out kay naa siya, pwede siya in, pwede po siya out. So, ang example na kay Dara, begin, dayon, number, kaning number man siya, variable na gigamit, which is an integer. Number times number, so square niya, for example, 6. 6 times 6. So, ang buhaton ni 6, ito execute. Let's try to execute.
that's square. For example, ang value kay 8. So nara, 64. Ang value ni number times number is 64. Then, yada yung number kay 8 kay kuan. Duha ka buk ang parameter nga giingon dito kibali ang output dito. Maong ingana, maong duha ka buk ang output dari. So, any questions or clarifications baka napa ko or wala na po. Any questions? Questions daw. Sa sagdan ra bray, klaro ra. Yay! Nag-error ko. Pero moran to siya ganyan kalimot na kung ginis. Sige, proceed. Iris, ikaw na Iris. Advantage and disadvantage. Oh, Iris. kani? Kuan. Ang say advantages ni stored procedures o disadvantage? Yes. Okay, proceed na ang taon niya. Sana siya kuan. Ato na ibalik ko niya. Okay, so proceed ta sa stored functions. Kinsa man yung depit. Kinsa mag-discuss. Ako. So, So now, let's talk about stored functions. A stored function is a special kind of stored program that returns a single value. So it is a set of SQL statements that perform some task or operation and returns a single value nga. So typically we use store functions to encapsulate common formulas or business rules that are usable among SQL statements or stored programs. So we can call it by its name. Kasi nga, di ba, as a function, kailangan i-declare muna natin siya sa taas, then we can call it by its name na. So a stored function are very similar to stored procedures, except that the function returns a value to the environment where it is called. Um, we can use a stored function in SQL statements wherever an expression is used, and this helps improve the readability and maintainability of the procedural code. So yun lang, description. Nakuha niyo lang ba? ah, Or may di klaro sa So, inyo? kan gaw, kanang how stored function is different than stored procedure. Like, unsa gyud ilang diferensya bitaw? Uh, the function must return a value, but in stored procedure, di ako sure. It is optional siguro. Ah, even a procedure can return zero or n values naman. So functions can have only input or output parameters. okay, so, Functions can be called from procedure, whereas procedures cannot be called from a function. So yun na nga, function returns a value to the environment where it is called. But hindi ganun yung stored procedures. Procedure di ba kay optional ra. ang kuan Oo, lang, oo, oo. ako na Ganyan. i-catch. Ang distinctive jud nga differences ni function o ni procedure kay ang distinctive nga differences nila kay si function only in lang ang iyang parameters. Si procedure na siya tulo ka parameters atong in out. Mana siya yung kuan distinct nga
differences. Oo, oo. Sakto, sakto, sakto. So, wala na? Wala nang questions? Napa kanang kwan bitaw like kanang why Sige, we Marco. cannot use stored procedure in function. Like, kay Ha, ha, ha? dili ta maka-use sa sa stored procedure in function. Ah, we cannot execute a stored procedure inside a function because a function is not allowed to modify database state. And stored procedures are allowed to modify database state. So, therefore, hindi siya allowed na mag-execute sa ng stored procedure from within a function. Okay, thank you bro. Thank you. Wala lang, bro. Klaro lang. Di, di, klaro lang. Thank you. Sige, sige. Salamat. So next is stored function step. So first, specify the name of the stored function that you want to create. After create function keyword. Second is list all parameters of the stored function inside the parenthesis followed by the function name. By default, all parameters are the n. So itong gingon ni Brian, ang parameter gid sa kwan is n. You cannot specify in or out and in-out modifiers to parameters. Third is specify the data type of the return value in the return statement, which can be any valid SQL data types. So fourth is specify if a function is deterministic or not using the deterministic keyword. So ang deterministic function always return the same result for the same input parameter. So napod siya ilahi nga kwan non-deterministic function. So ang non-deterministic is ginabalik niya ang kwan nga different result. So next is the fifth. So write the code in the body of the stored function in the begin end block. Inside the body section, you need to specify at least one return statement. The return statement returns a value to the calling program. Whenever the return statement is reached, the execution of the stored function is terminated immediately. So, Katura, wala question? Katura, bro. uh, stored function syntax. So, ay, mo na ba niya ako, no? Sige, ako na. Stored function syntax. So, mo na itong gamiton. So, delimiter, tapos, bisag ay, kanina na itong gamiton ng example, duha ka dollar sign, tapos create function, then sa imong data set, magkuha ka dito og function name, then mag-set ka og sa iyang mga parameters. For this example, duha ka parameters, and so on. Then, returns data type, then ang kaning data type is yan ang iyang i-return is kung unsa tong dari sa iyang function name. Not deterministic. Then dari sa begin mo na yung body, then yung mga statements, then end delimiter dayon sa kaning na double dollar sign, tapos mag-end og
delimiter nga semicolon lang. Then what proceed din ta sa atong code. So nara atong kuan atong code. So ang atong kuon nga function name is discounted price. Here we can see delimiter, then katong ganina dollar sign as what I said nga kung bisag unsa lang ato ibutang nga character like double at or double dollars like nga na. So create function with discount, then ang iyang parameter isa isang price, float with a maximum character of 10. Then ang isa ka parameter is discount, float, and the maximum and another maximum character of 10. Then returns the float, maximum character of 10 gyapon. Then darita sa iyahang body niya, begin, i-declare na to ang atong function name with discount as float with a maximum character of 10. Then we return it by price minus discount times 0.100, which is 100% na siya. Then we will end our delimiter here. Then mura na siya. Okay ra ba to? Sa execution dali na din ang atong table. Yeah, table. We use the code select item name and with discount, then ang unit price discount, AS discounted price, unit price, AS original price, discount, then from item. So kani siya ay ato ning ma-access if magamit nato ang from nga function sa atong item nga data type. I mean data set. So muna din ang atong table. Ora ito. Ano? Wala yung question, no? Sabtan ra? Medyo Sabtan libog. gaos. Sige, sige. Thank you. Musaybit lang ako gamay niya. So katong kang Clifford ganiha, dari ko siya, ako na to na store ganiha. Nadiri siya sa function nga with discount. Pero price with discount. Mana siya ang katong code na begin declare return. So if ato na siyang i-code, select net with underscore discount. So di ba function man to siya? Kung yung ibutang diri ang katuwali ang mga sulod ko. Item na ay unit price. We are going to calculate unit price of ang discount as discounted. So alias na siya from the table where it originates dito sa item. Tingnan na siya pag manamanog call. Narada niyang output. So same lang niya siya output niya. Ay, same lang siya output dari. Nara yung mga discounted price, kung ano yan. Ito siya. So we are now in the SQL triggers. So stored procedures and triggers within a database are similar constructs. So they can both perform the same SQL statements. The biggest difference between the two is how they are executed. A stored procedure has to be executed by a user while a trigger is executed by the system as the result of an event.
Events that cause triggers to be activated includes data inserts, updates, and deletes. One drawback to using triggers instead of stored procedures is that they cannot accept parameters. Um, Next is why should we use triggers? So there are several reasons to use triggers. Some of them listed below. First is log database activity. Second is implement system rule. Third is enforce referential integrity. So for example, when you delete a customer, you can use a trigger to delete corresponding rows in the orders table. And lastly, triggers can access both old and changed values of insert, delete, delete or update operations. Mana, Kagari? Okay na na? Mm-mm. Okay, okay. So, if it's okay, guys, I would just like to expound what Gary explained ganina before ta mag-proceed sa trigger syntax for us to appreciate lang. So, to give you an example, to give us an example is trigger. So, let us say nga natay isa ka kumpanya. So, in layman's term na lang ni siya para mas masabtan nato before ta mo proceed sa syntax. Okay? So, let's say nga natay isa ka kumpanya and kani nga kumpanya is natay database. So, katong mga dataset nato, kato siya. So, let us say nga kani siya nga kumpanya is let's say lending company, no? Let's say katong permente nato nga gamiton nga example sa data mining nato, di ba? So, let's say gitagaan ko og task ni Brian nga for every person nga mag-apply sa ato ang company, ma-store siya sa ato ang database, right? And after siya ma-store sa atong database, need nako mag-send og thank you email sa katong mga nag-apply sa ato. Right? So, let's say example, mo na gihatag sa ako ni Brian nga task. Diba? So, okay ra siya if ang mga customers nato or ang mag-apply sa to is pipila lang. Let's say 5 persons. So, pwede rin na ako siya i-manual og butang and manually send them thank you email. Diba? Pero let's say thousands of people ang nag-apply sa tuang company, thousands of people ang nag-apply sa tuang let's say lending company, 'di ba? So it would be very hard for me to store those ilang mga details and tiring pud just ako mag-send thousand people mag-send og thank you letters rather sa ilano. So diri dayon mosulod nga handy na ang triggers nato, di ba? So ang kuan ning triggers, ang kibali pinakagamit siguro ani niya is automatic na siya. So pag musulod ang kuan, musulod ang data sa katong mga let's say customers nato, automatic na siya mo trigger. So from the word trigger, mo trigger ang let's say function nga automatic na mag-send ng ato ang system, sa nata system og thank you letter sa ato ang mga customer. So kato lang for further explanation sa atong trigger na so in layman's term para mas ma-appreciate lang nato. Now let's proceed guys sa ato ang mga syntax na. So trigger syntax. So pinakauna natay create trigger, ikaduha trigger name and so on. So isa-isahon nato ni siya og explain. Unsay function niya ani. So sorry. Yakadunggan pa ba ko? Yes, try. Okay, okay. So, pinakauna is if makita ninyo diha na atay create trigger. So, of course. So, kana siya is kanang trigger is going to be declared. So, mo na siyang giingon ganina. So, kung mag-create tag trigger, first, of course, is diha nga part, ma-declare atong trigger. Right? So, next is natay trigger name. It specifies the name of the trigger, of course, di ba? So, mao na siyang kuan, from it names, obviously, trigger name. Sa atong trigger name pod, we have to keep in mind nga unique siya.
and dapat dili siya balik-balik, right? Kay pwede man ta maghimo og lain-lain nga trigger, di ba? So dapat unique iyang name and dili siya magbalik-balik for us to for it to work good. Specifically kung asa siya kung sa yung function other. Next ana is naatay trigger time, right? Wala lang dere but kanang trigger time na siya before and after nga trigger time na siya before and after nga function. So kanang before and after it specifies when the trigger will be executed, no? So it tells us the time will be triggered is initiated, no? Or from it word before ba or after. So sa before, it is used to validate or update values before they are saved to database. So ang before nga kuan nga let's say operation is used to validate or update sa ato ang mga values katong sa ato ang database, no? And ang after na yun nga operation is used to access field values that are in the system and affect changes in other record, no? So dayon isa pa ka note ani is we cannot use after trigger if we want to update records because mag-lead siya errors, no? So if we would like to update values, we will use before operation. So mao ni siya ang sa trigger time, no? Wala lang siya dire but mo to yung mga operation. Next on that is trigger event. So sa trigger event pod na siya tulo ka operations. So tulo ka function, sorry, kakabali-bali ang mga terms. Natay insert, update, o delete. Kani siya is operations na magamit nato sa given nga trigger, right? So I think familiar naman tani gagagamit do dili wala na to siya nagamit sa atong kuan new siya sa to is same ra siya atong kuan nato katong create insert from it word obviously straightforward ra siya, no? So we'll proceed now sa table name nato. So we need to mention the table name on where the trigger is being applied, no? So kani siya sama sa giingon ni Brian ganina na mention ni Brian ganina kuan na siya naka blueprint na kibali siya. So mao na gid niya atong buhaton or let's say mao ni siya ang basics, no, kung maghimo tag trigger. Now para makabalot ta or may specify na to asa siya nga table, so we need to call kanang table or we need to mention kung asa siya nga table ma-create ang trigger kibali. So isa pa nga mag-note, isa nga note if maghimo tag table name is we should not forget on keyword, no, para kibali katong nahimo nato nga trigger didto siya mo trigger on katong table name na dayon nga gi-mention nato, right? So next ana is for each row. So for each row, so sa atong table nagid day row and column for each row column, no? So kana siya pwede ba nato specify dia unsa nga row unsa nga column. Now row level triggers gets executed before or after any column value or row changes. Now column level triggers gets executed before or after a specified column changes. So mara siya vice versa lang, no? Sa column lang is na siya say specific nga rule nga kana lang gid yang dapat function yang mabuhat, no? So
Next to that is ato na dayong kuan trigger body kaning begin statements mo na din atong statements dari na dayon ta magsugod og code kung unsay moto unsay function or unsay gusto nato mahitabo sa ato ang trigger. So di lang akong part, and to further explain trigger, here is Shobi Lumanta to explain. Thank you. So basically, triggers are all about automation. No? So, good evening. Um, mo ni siya ang code para sa trigger bali nato. Create, then trigger my trigger before insert. So, ang kaning employees on employees table ang marker if na changes nga naa sa table. Mapektuhan ang table nga naa sa parameter. Then, ang kanang each row ginamin ana kay kanang new nga row bali nga atong gi-insert. Then iyang i-trigger sa table, which is the trigger test nga show sa value ni employee added. Then if i-run nimo ang table na trigger test, ang makita kay kanang mga gipang trigger niya. So next, right? Mani iyang output. Since trigger man siya, ay ara siya maka-output if ma-trigger ang condition sulod sa code. Okay na ba? Hello, guys, dunggan ko ninyo. Yes, cha. Yes. Okay, so I think ako last or si napa si Iris, no? So SQL view. So expected guys na mag-discuss ko og 3 ka topic like subtopic pero main topic jud is SQL view. So underneath ana is SQL dropping and updating. So dali ra siya guys ang updating ug dropping, bas mo unang puta ta mag-focus sa SQL view kay mo magud na siya akong topic. So views are basically virtual tables that you might want to use when you want to limit the information that you display to your table viewers. And essentially, a view is nothing but an SQL query that has a name, and every time you use a view, you basically execute the query. So in short guys, ang trabaho sa view sa SQL is maghatag specific na output na imong gusto makita. So para ma-figure out ninyo unsa na siya kung giingon karon, makita ra ninyo siya pa sa akong dadas na akong na discussion. So I write this ko off sa mo share screen. Okay, mag-andun ko sa sorry. So okay, mag-share screen ko guys. A moment lang guys. Aron makita ninyo sa ang control. Dito tab. Okay. So I hope na makabtan ninyo akong discussion for tonight. So kita ninyo guys, di na ako sa ikuan ha, like zoom. Kita ninyo? Yes, cha, kita cha. Okay. So I have a data set dito guys. Name siya na customer. So nara siya guys So i-open na nako siya daan ko pero di na makuan. So ang sulod sa customer is this one. So, information consists of customer ID, full name, email, daw to created on guys. Di na ako siya kung kay gabag akong laptop at this moment. So, basing ngala mo lang, gibutang na niya daan tanan ang mga na query. Kay gituyo na ako siya guys, kay debug akong laptop at the moment. Kung mag-debug man siya, at least nakabutang na ko. So, para makakuha ninyo ni guys, para makita ninyo ni na information, balik sa basic lang jud na query is kanira inyo ibutang sa ninyo SQL na query. Select star
kani from customer then semicolon. So don't forget to always put at the end yun ang semicolon, guys. And so the situation is para makonjud na makaroon na to ang views in SQL. Supposedly guys na makita ninyo ni na sa kadaghan ani guys murag masumhan na tagtan-aw guys. So kung kuan lang like bala lang na trip lang din na gusto ra na to makita ang duwa or tulo ra ka information ani guys. Sample ang customer ID, full name ug email kana ra tulo atong gusto makita. So atong gamiton is view in SQL. So ang expected yung outcome ani at the end of my discussion for tonight isa to ra makita is customer ID, full name and email at the end yun siya guys. So panghikamuta da mo gid siya ang mogawas at the end guys. So how to create SQL view? So kita niyo ni guys. So create view. So at the first grid sa inyong query is always put create view then view name. So view name is the name that you wish to create. So kani guys is naamoy katungod ani magbutang og bisag unsa na pangalan sa inyong view. But always to remember or take note that magbutang mo name na understandable and sensible po sa system. Na dili ra niya mabasa. And as is a keyword guys. So after sa view name, always put as kay mo po na siyang alias po guys. And the next column is select columns. So columns na gusto nimo i-summon. So ganina nag-mention ko na since kung sumhan naman ta, so gusto ra makita ang customer ID, tapos email o full name ba ko? Tama ba ko? Customer ID, full name, email. So, mura po natin ng ibutang diri sa column and table, from table. So, pangalan sa table is customer ang pangalan sa kong table at sa kong database. And where condition guys, kani take note is optional gani. Magbutang ka or dili guys, tara sa imo. Kaya mura na gyapon imo query at the end of the execution guys. So since nag-base ko sa mga Indian tutorial guys, gabutang gid sila where. So like mostly nagdagat where name is not null, where name is null. So mura na siya example guys, pero dili kita mag-focus pud ana. So nako example diri guys sa create view sample. So create view cost underscore view as. So cost is short for customer. So gibuhat ra nako ni kay mo pud akong gusto na ibutang. And select customer ID sa pong giyon ako ganina gusto ra nato makita sa atong at the end of atong execution. So customer ID, full name, email, and atong pangalan sa atong table is customer from customer. Then as is ra ni guys gibut nga na nako siya og kuan kaning work condition kay basin day na gusto sa inyo magbutang og work condition kay kuan lagi kaning nice po siya ibutang where full name is not null. So bisag magbutang mo or dili guys mo run gyapon ang code. So pag execute ninyo ni guys kaning nay-go diri guys kung saan inyo ginagamit ang output ana is dili pa na ihatag ang kuan na katong tulo bito ka book na email, full name and customer ID dili pa na ihatag guys. Ang output pa na or ihatag pa na sa system is kani guys kanina message create view cost underscore view has been created. It means to say na successful ang imong pag-create sa imong view. So nana kay murag ginatagon or ginatapigan pod na part pod ani na query guys. And take note pod guys kung wala pod ni siya na message pod at pag after sa imong pag-execute sa imong query, it means that may something wrong sa imong code. So you have to redo hangtod makuha nimo makuha nimo. So di pa na ko siya ihatag ang final output ani guys kay mag-discuss pa mamong tag dropping and updating, but para like gusto lang niyo makita pod ang like output jud sa ko like ihatag jud sa view ang customer ID, ang email o ang full name. Ang term ra or mga code lang na ibutang jud symbol ra siya is kanira create view final output query is select par from cost view then semicolon. After din na siya ani guys kani siya after din dira ibutang ana tapos go then hatag dada yung tong gusto nimo makita na output. And so kalimtan sa nato na siya at the content at this RK mag-contact another na pod na topic guys. Balikan na gyud nato na siya ang final guys para pod dili kay siya libok. So update SQL view. So very important pod ni siya sa SQL view guys kay sa diha pod na mapulan na po ta og
kuan na tan-aw rag tulo ka buok na information which is customer ID, email og full name. Gusto nimo dukangan na ko isa na pud ka column. So kita nyo ni guys, customer ID nga na. Kasi hindi gusto ni dugang og mobile og phone to nga na siya di mosulod ang update SQL view ka na magdugang naka. So kani siya guys is basically ang ma-change siya ni kanira select column. Okay, magbalik ta dire. Select column ko sa ID full ni email. Then pwede ra ka mag-add na sa dog kana add ka og kuan phone to. Oh, I hope di siya mag-kuan. Phone to address antod gusto nimo pila mo gusto i-add. Kana rang imo hilabtan then after ana is ko na din execute na din then ma-update na din na siya automatically updated na din ang imong view SQL view nimo guys. And next one is dropping. So dropping ta guys. Mostly dari la siya. So drop SQL view. So basically guys, ang drop is delete. So kanang murag na pull na gyud ka tapos kung napud ka magkahit og another view na pud na part guys. So i-delete nimong view na imong gi-create at first. So, ang term na imong ibutang sa query is drop view name. So ang sample lang ni guys sa katong drop na ko na ang akong view name is customer_view. So yan siya example ibutang nimo sa query tapos after na nimo na put execute nimo then automatically guys deleted na ang imong gibuhat na view na SQL view sa imong sa query guys and and isira siya ang update and drop kay kani gi-add-on ko rani kay at least pud kay puhon like ila ka semester basing magkuha na pud ani. So balik ta sa ano guys kato sa create SQL view so aman to. So kani guys, so para makuha na tong output, the final output kung ihatag gyud sa view ang atong gusto output which is ang customer ID, ang full name ug ang email. So dito na tong phone to. Para nang ko sa update email. So atong i-run guys. So basically guys, I have to delete this. delete. Aron makuha na to. Kani guys is dili siya mo ang code guys. Ikuan na nako ni guys para ma-picture out ninyo sa ang final outcome gid ato. Kay kani akong sum karon is ako laptop is dili gid siya pwede makuha ron kay nagka problema. So i-run na to siya. Hopefully mo kuan siya. Hopefully mo run. Okay, run. Oh, leading kayo siya. Leading pasensya. So, nara guys. So, muna siyang expected output sa view na itong gusto ra makita. So, ang gusto ra natin makita is customer ID, full name and email. So, mo yung gihatag. So, mo na ang trabaho ni view sa SQL guys. So, I think that's it sa ako So, any question? Ay kanang siya. Okay. Can you update the data in SQL view? Oh, as I discuss kanina, as I said, ang view is pwede ma-update through katong term naging na kanina and by joining one or more tables, when you update records in a view, it updates the records in the underlying tables that make up the SQL view. So basically, ma-update ang SQL view charity. Sige. Thank you, Cha. Thank you. So next reporter. Yay, nice. So, mora to siya, Cha. So, to sum that up, I guess, nai-ikuan si Iris kay medyo wala siya ganiha. So sorry kay kaganina no kay wala-wala gid ang signal. So kuan siya. So in summary sa stored function, ang advantage ug disadvantage is mga akong i-share sa inyo. So ang advantage is mag-increase siya sa performance sa application while ga-reduce po siya sa traffic between sa application ug database. Dayon pwede po siya ma-reusable and transparent po siya to any application which wants to use it to secure the na.
So, ang disadvantage po niya, kay ginamake niya ang database server nga high load both sa memory o processor. Then, ga-contain lang siya og declarative sa SQL and difficult siya i-debug og dili siya easy to write and maintain. So, bale, mao na siya tanan like ang summary sa stored function. Marta, guys. Sorry kay ganina. Kira rin, so And Kira. nice. So, klaro ang whole discussion or napay mga question nga gusto i-clarify or something. For my part, Bray, klaro ra siya, Bray. Good. Klaro na Sabtan ra. kayo, Bray. Okay, okay. Klaro ba eh? Klaro masyado. Kira, Kira. Sana all. Tinaw kayo, Bray. Hindi na ako mag-share. Share screen natin. Okay, so I guess that concludes our group discussion this evening. So, thank you for your participation, everyone. Thank you. You guys. Thank Thank you, you, Bray. guys. Thank you. Salamat, Res. G, Tamo. G, stop Salamat, ang Thank you, Res. Bray.